asem ya no ho atamfo menua me na won kasa enche bebre me na won kasa enche Awurade nhira mo papa ani ahwafo nyina na tam no asesa kakra ya de Awurade asem ebro Thursday 7:30 to 8:30 be se si atam no asesa kakra e say ya yi aba Saturday 10:30 to 11:30 Awurade nhira mo nyina Awurade nhira mo message ni matuni di enemy of the cross Kristo Yesu asem ya no ho atamfo bebre wo wiase mu a omumu Awurade bisi Yesu nya Awurade bisi Yesu ya mpena ba sabi nkramofo bitimi kra ka se Yesu Kristo ya mpena ba Awurade hu mobo hu papa ni ntia unya hu ahemfo mu hene no menchare hu me koma asem no so 1 Corinthians chapter 1 verse 17 wase Paul na ekasa no wase efri say Kristo ansoma me same bobo asu na emom same me cancel mpa no enye nyansa senkam praise the Lord na Kristo asemua no anye okwa hallelujah Paul na ekasa no wase Yesu Kristo ansoma me same me bobo asu na emom same me kan kwaje sem no me meka asempa no enye nyansa senkam onka si yanka nyansa senkam o wase enye nyansa senkam brofo no beka kira wo say 1 Corinthians 1:17 wase brofo no beka kira wo say for Christ sent me not to baptism but to preach the gospel not with wisdom of words praise the Lord for Christ sent me not to baptism but to preach the gospel praise the Lord Kristo ansoma me same mo bosu na mo same me kan kwaje sem no na enye nyansa senkam same de nwan na opiti afa nimdie to ya ka se nimdie ni nyansa na ya yente ase nyansa eye Kristo praise the Lord waso ansoma me same me kan asem no nyansa senkam na Kristo asanua no ho anya okwa menua ba ma bia hia ni moja to agu jinidi na kwa heaven aye manso ama Dina samso na kwa heaven aye manson e de amount. Praise the Lord. Ose na Kristo asenua no anya okwa. Na asenua no asem ye nkwase asem a wona wo yira no. Na ye Nyankopon tumi ma wona wo regi ye nkwa. Praise the Lord. Asem ya yete afidie so kan e nkwase asem ma o. E nkwase asem obi a wayira, obi a wonkonkron antini mu, obi a wonim Kristo. Asenua no asem ye nkwase asem ma sa ankrofo no. Because onima Awurade o priti ana na buwafu onima Awurade onima kwan ya fa so soma Awurade e wo honhom ne nokura mu o se enye nyansa senkam se nipa ne teboni mu na wo hoahoa no soso ne so enye nyansa senkam praise the Lord enye nyansa senkam na Kristo asenua no ho anya de anya okwa ye wo enemy of the cross bebra bas asiso ye mu Awurade ye appearance enchire Kristo ni ya bra bo aye bono enchire Kristo som menua ye won kwofo bebra ba social media wo mu ye na Awurade Yesu Kristo o mu fo ma bra bo ma no o mu nya kasatia e wo ye na Awurade Yesu Kristo wo so wa ba Kristo som ni mu no wa bra bo enipa wo ba nyame fie no wo de appearance wo de wanum kasa e na epam nipa ne de afiri Awurade asafu mu Awurade hu mobo ena no pai hweyi no wanya Yesu Kristo asemua no ho atamfo hweyi ene wanya enemy of the cross minu mi nti be ma ne hunama ne ofa akwote bia e de to ne ho so enti wo ka kire wo 2 Corinthians 6:14 wo se ene wona wanyi ne atwen kwonu yakoro me na wo kenkan ho kakra 2 Corinthians 6:14 wo se wo bra woni abosonson fontam ayonkofa ebi abeka so obi okobosonson ko a ho asam na wo ka moma yentie mo ne wona wanyi ne yentwen kwonu yakoro twaka be na tene ne amumuyo wo anasa ayonkofa be na han ni esum wo praise the Lord ana akoro ye be na wo Kristo ni bury antam ana se chafa be na ogidi ni de wanyi ni wo
ana kro ye be na Nyankopon asori fie ni abosonsom wo na Nyankopon wote ase na sori dan. Praise the Lord. Wose mo ni obi a wani Yesu Kristo nie oni Yesu Kristo one man son no ene ne antwem kwanu yakro obi a wani Yesu Kristo nie no de Kristo din ato ne ho so na won sachira ye no ene ne ntwem kwanu yakro menu ya yon kofo bebre wo no ma o ma ya enemy of the cross o ma ya Kristo asenua no atamfo saba basi akwa asore na chen dan na no de akwa asore aya tiwade ene obi a wani Kristo nie antwem kwanu yakro ebi abekasa abosonsom ho asem na oka Anza waka wasi ye Nyankopon wote ase na sore dan enti na Nyankopon so yemfiri wo mu na yente ye ho abrabon suban be na wom Kristo ni maami gidi ni suban be na wom abrabon tebia be na wom a wodi suma urade me bra wutie me abrabon be na wom abrabon tebia be na wom edura na jo na ya fo no kire se wo ye Kristo Yesu asenua no atamfo wo bobo kro no wo adwuma mu no e kire se won sachira ye wo kodi awrade ho fel keke ye won kwafo bebre ho no mo bo wura nyame fie a wo mutimi nyi nyame sompanye de emfa nkire abrabo be na wo nam mu enti wo John 7:7 na wo se wiase ntumi ntane mu na me na etane me if you say me di adanse se wo nwuma ye de eye bone John 7:7 Ewiase ntumi ntane me Mary amisi ha o na mom Kristo na wotan no esanse me din wadanse ye na mo na etane mo me nua dofo a wosuma wurade wo honhom ne nukuram ye bu abonfia ye ka wo nsam amane nya wo ya ye won kofo bebre onu a o mo ya sanua no ho atamfo hwehwe Kristo yie wo kwa asore to awade ya so nkire se o ankire se wosuma wurade o mpana ya fo no nkire se wosuma wurade enkofo won sankeka ya ka ma so twe na hye wo so no eno nkire se wosuma wurade o hwehwe Kristo hwehwe Yesu Kristo wo se wa mu nkwaje ati se ya ba me papa wo ebire bi beba wo bedwane atamuo ebire bi beba wo bedwane atamuo Wasi ye Nyankopon wote ase na sori dan se de Nyankopon so aka se metna wo mu na manante wo mu no na mo ye Nyankopon a wo mo ye Nyankopon na mo ye Nyankopon sori dan wate Nyankopon wote ase no asori dan. Praise the Lord. Do you read 1 Corinthians 10:12 no se tie de ye ne se wo gina ho no wo na wo se wo hunu be ma Yesu Kristo a wa brabo no suban ense no etu wo se de ye ne se wo gina ho no wo hwe yie ene wo anhwe ase ma me papa wutie me wo hwe me enti woni mo ya sure se woni be ma Yesu Kristo ene enti wonya wade se obedi Yesu Kristo ho adanse ye wonya wade se wa brabo na wo bo no be sachira afiri wa kwambone so ene ya tinya me asama bre ya tia bre abususam kakra bi na be ma Yesu Kristo ba ugina bia e wo hen hweye na brabo a wo suban a wo mu no wanye enemy of the cross. Into Philippians na Philippians chapter 3 verse 17 Atifian say wo se asenu no ho atamfo ye won kofo bebre wo mo se Yesu Kristo nya awurade enye ye ne moja na agi ni pankwa me kafo Yesu Kristo amaw eye evil spirit na de wo yesa wo se asenu no ho atamfo ye won kofo bebre wo no mo nsuro awurade a wo maba social media empempem mu na tie wo san kofo no mo tie wo nyina no wo mo nya sutie ema awurade asem because nipa na ba be ka say Yesu Kristo nya awurade ana wo follow na wo di na ti wasi asenu no ho atamfo wasi na nuanu mo nsua me na mo nhwe wona wonam saa no said ya mo wo yense nsususo no. Praise the Lord. 18 no na nipa bebre wo ho a menya wo ho asem nkan ye na afa so mi di ni suo me ka biam se wo ye Kristo asenu no ho atamfo. Praise the Lord. Osomafo Paul na eka no because oka edi na ka because wa ye bida wose anuanu mo nsua me na mo hwe wona wonam saa no na nipa bebre wo ho amenya wo ho asem nka ye na me di ni suo me ka biam se wo ye Kristo asenu no ho atamfo.
To John 15 verse 18 na was say we ase tane mo amunhunu se me na etane me munhunu se wotane me kane ansa na ere ye de etane mo we ase tane mo a munhunu se etane me kane ansa na ye de etane mo. Praise the Lord. We ase tane wa hunu se wotane be ma Yesu Kristo ansa na ere ye de etane wo anu ya no monhya won sua wo monhya won sua wona wonam saa no monhya won ana osoro boa de oboa no ho osoro boa de oboa no ho ena teteda na awurade toma na na nya biem o ena awurade ntoma na biem o onfa duane me hyew da a mode mo ho ato nyame asem so mode nyame soma kyekere mo ho saa no awurade hu mobo wose na nipa bebre wo ho a menya wo ho asem nka ye na afa me di ni suo mereka biem se wo ye Kristo asanua no watamfo wona wiye ye ne woseye na wonyame ne yefunu na woni wonyame wo na ni wuom na asase so no ma ho na wodwene. Praise the Lord. Odwene kwa obefa so obeware mienu wodwene kwa obefa so obebo adwamaya wodwene kwa obefa so obesisi ni obekeka nkofo ho nsam obekeka ni patiri abo takra wojam wodwene kwa ya obefa so a obedi bone obewiewia nkrofo ne yema wonyame ne yefunu asase so no ma ho na wodwene. Amen. Onyame ne yefunu ti wo Romans 8 verse 9 na wose wona wo ye Yesu Kristo dia no nyame honkonkno no ati wo mumu na obi ni Kristo honhom a onya ne dia. Praise the Lord. Obi ni Yesu Kristo honhom a obi betimi akwa asori all right obi betimi akwa asori da bia all right eso na nyame honkonkno nya da antini mu hwehwe Kristo yie say yampase wa be ma Yesu Kristo ma usuman ne wabrabo ense no say yampase wa se be ma Yesu Kristo a ma ne honhom entena wo mu di Yesu asuafo Peter okabi na asuafo no mu ba ko Peter okabi 1 Peter 4 verse 2 wo se honam asetena bra aka na wantena se ma nipa kono bio de mo bia tena se ama Nyankopon apede ena no pai me kanfo ba ma Yesu Kristo ama honhum na fa no Yesu tie ema Awurade asem Yesu tie ema Awurade asem metuaso wana wiye ye oseye na wonyame ne yefunu na wani onyame wo nani wuom asase so no ma ho na wodwene na yande ye man a ebuo no wo soro efiri soro honom na ye twen agenkwa woni ye na Awurade Yesu Kristo a obesakira ye na ho brase ni padua ahe na wani si bema si abranti ya wo Yesu Kristo ahe na wani si heavy anase wani si nkofo ne ma so ewiase ne ma so ewiase afawdo no mu ewiase de wa yakoa hwehwe Kristo yana de yamaya ye buo no e wo soro ho yana ya charge nkwa Yesu Kristo a obesakira ye na ho brase ni padua. To Ephesians chapter 5 verse 15 na was it antimonsha na monanti yie antimonanti yie monanti yie. Praise the Lord. Antimonsha monanti yie Ephesians 5:15 monsha monanti yie fi say na ye wo mu ye na bone ye antimonye nipa woni munya se mo nwe nipa wo hunu de Awurade pani yie ana preacher fanim de bata ho onso smafo Paul kan ye wo se enye nyansansanka ewiase nyansanya no na asɛnnua no ho anya kwa obi aye adwuma na to ho eya meya sa brabo ni suban ye namu no ye se Kristo no ya brabo ense ba ma Yesu Kristo Yesu Kristo ma yonkofa enam osuti yeso enam Yesu Kristo ma yonkofa enam suti yeso. John 15 verse 1 John 15 verse 7 tifia semono was say Kristo ma yonkofa nam osuti yeso bra once why say kwa sorry na wonya suti ye ma Awurade asem bra ne kwa sorry all right but onya suti o twabi didi ahwo ya tinimu obi koso na ne ya ahwo ya atinimu why say wo kwa sorry na wa brabo ense ba ma Yesu Kristo why say wo kwa sorry na so fu preach na so o preach na nyame asem no fa nya adwuma
o ya senu ya no atamfo Matthew 11:12 for say if you Yohane suboni subasi na so ahini ya ni breso na wana ni abere na fa na ni eden so wana ni abere so wo pe heaven akono onye boturo bojo onansi akwan mienu onansi baako mu wabo wona adwena boso se bibia ni wobetete woni be ma Kristo domtam bibia ni ho yenim Nyankopon ho modemmo yenim Nyankopon ho modemmo de so yenim nimdiem yenim nimdiem tete na Kristo so ma fekeke enya na nipa ba yini sika to collection just wakasa 5 pound 5 euros obekasa won se bia wutie wo Germany wo Britain wo Holland shiro awurade wate enfa wo mu no nyansa ensi wo ebia wo man Ghana mu abrabo ni suban ya wo mu no ensa ba ma Yesu Kristo nante na kwan so tete for Bible so to do na hunyade ne woniema e de bua awurade adwuma enna collection kura betokura ye manso ama oni nyamentam wunni ma awurade nim dia fam Romans chapter 10 was say Israel pon kwaje enam gidie so oba praise the Lord anu anom makuma mwade ya me pen ne me koto slam se me koto no sra Nyankopon se wo be nya nkwa praise the Lord anu anom makuma mwade ya ene me koto sra Nyankopon se ka bo nya nkwa abra asori a wo kwa ubufa so a wadani asori se party no sister waso wabobo bie ni tokuro bebre no jaina amwa agba chiwa ko sayemu woni musa wo ya sanu ya no watanfo because yehu Kristo wo hu yehu demon e wo mu makuma ma dia mesra ne se asori a wo kɔ no ubenya dankwa na me di wona dance ya se wo Nyankopon ho mode na so oni ni die mu verse 3 na woni Nyankopon tene na wo hwehwe se wonde wontene ne isi wonti omra won ho ase anse Nyankopon tene na se praise the Lord na Kristo ne mbra na wie ye ma wona wagidie nyina akotene ne mu o Nyankopon ho modembo obedware ana sori ye yo antuma wapamunti atade abra na koto siutu akoto nti ana wakwa so nyame suro bia nya dai antini mu John 10:27 na wose na menwa tie mene na so wodi meti na mema won dan kwa menwa tie mene aya no kura se wo ka Yesu Kristo dwan ne ho a wa brabo usuban no ebese be ma Yesu Kristo kwai se wo kwa sorry obi na siesie nkonwa no so wo pepa so ndem wo wakotena so aso sofo na pichi wo se mfa nya adwuma ada ya munyai we mu sika no mo pe asem na okan ye ne de wo mfa nya adwuma o ba collection na oto ye ne de wo kan ho asem twenyi ye ne wanya be ma Yesu Kristo me no nti ya de pia wo ne mfi me no nti wo be fa akote bia to no so hwe ye ne wanya asem ya no ho atamfo wonni Nyankopon ho mode mo so be dwara kwa asore obedwara kwa asore bet wonni ni nimdie mu wonni say yesuma wurade wo honhom ne nukura mu wo John 4:24 no so Nyankopon ye honhom na wona wo sore na se wo sore no wo honhom ne nukura mu praise the Lord wonni Nyankopon wo nimdie mu wo suma wurade wo honam na afisa wonam ne de kwa heaven sister wo ya church goer bra wo ya church goer wo fisa wonam ne de kwa heaven ka Romans 14:17 kan kira se Nyankopon ayi ne anya didie ne nom de Nyankopon de ya tene ni mo nigie ani wo nkonkuru mo nigie nyame som nya ayi se matwi makeups akotena Sunday so fu be kasa me fa nya adwuma nyame som nya se make ka manfo wo se nyame asem ba na buafu nyame som nya sa praise the Lord wase won no nim Nyankopon tene ne no wonnim Yesu Kristo mra wonnim ne nsama wahyese di so wonnim wo hwehwe se wankasa wo di otene ne isi wo eye better say wo be change wa brabo no suban no character ama nyame asema be yepe asin se wankasa wo di wa brabo e be tane ama nyame asema yepe wo boada we 2 Peter chapter 3 verse 7 na
wase nyame asem owo wode asie wode akura ama atamuo ama oja ani nipa mu yose ya da ne ti awurade asem ti ntwam da eye better say wo wa brabo as Christ since wakasa obetani nyame asem na ne wakasa wa brabo aba be ye pe maami a wutie me sister wutie me jankofo ho sankeka wate jai na emwa waso wonim nyankopon modde na so wonim die mu wonim nyankopon wonim die mu wo hwehwe se wode wotene ne yede esi wo tene ne no o hwehwe se wo no kasa de ne die yede esi wo no Tuyo Matthew chapter 5 verse 10 na wase nhyira ne wona tene ni ti wotan wona woso ahini ne ye won dia nhyira ne wona tene ni nti ye tan sankrofo no wo mo na ahini ne ye won dia because wa bona dwene poso ma bibia mu na bam wo ma wa asama wo be kana ntu ni sinti dua da wa bona dwene po because woni dia wo hunu nhyira ne wona tene ni nti wotan na wona woso ahini no aye won dia na wonim nyankopon tene na wo hwehwe se wode won tene ni isi wonti o mra won ho ase nhye nyankopon tene na se ada na wo mra won ho ase ma nyame asem a wa me ma won ho so sister wo ye no kro se wasa kira ka ho brase yesu atiwmu ka ho brase yesu atiwmu me no we asem bi of 1 Peter say dia me brana ya na esha 1 Peter chapter 4 verse 12 amani huna Kristo nti wo hunu praise the Lord Kristo nti ye be yaw Kristo nti ye be di wo bo ye bo bu wo bo fie be ka wo nsam amani mu abam me nua gidi ni me nua Kristo ni papa we evangelist papa we sofo ma bibia mu abam wose adofo mama amane hunu ja aso wo mumu se wode so ma hwe no nyamo sa de fufuro bi na yaw ebi no mafam ya kunkum bi ebi de wo mama yafta aikum ne ba de mawurade na wotene ne kakra wu di so na ye keka ho nsam abo afu ya kumbi ya di ya tibi anwam ya sister Steven abo ya sister for na abo to your 1 Timothy chapter 4 verse 1 na wase na na di akire ne babi no mafa na da wo mi ahon bone nkire kire ho atwe won ho frigidie ne ho tena de wasua no ho ahon bone nkire kire babi ra ba wiase mu a twinipa afiri awurade asem ho twinipa afiri Kristo emra ho enti wase amman ne hunu ja aso won mu a ba ma Yesu Kristo de so wahwe ne nya wo sa de fufuro bi na eyew na emom sadia mu ye Kristo amane hunu no fafafo no moma moni nye na so woyi na ni bonyam na dia mo dia husan ama moni agenso efise wo ya mu Kristo din ti anhira ne mo enemy of the cross omo mu ya sanu ya no watamfo no wo ya wo Kristo din ti anhira ne ho praise the Lord nhira ne mo efise ni bonyam ne Nyankopon hum wo mo so na mo ma mu bi hunu amane se owudifo ana owifo ana odeboyefo ana osempefo obinim nsemu na so ohuna mane so Kristo ni a o mana ni nwu na mane hye Nyankopon ni wonyam oni din mu praise the Lord emu obi huna mane se owudifo kunkum ni pa ya abortion amane hunu na bonsam de ato so wate uni ba nyima siko yitugu menya ready sama wo ana meni nkana ta meni pipes o dada wo amane huna mane se owudifo na owifo kromfo ti adwuma mu na wo wiewia adwuma ni sika wote adwuma nkofo aye adwuma na osisi wo wotete wo musika na de agu ne de so woni musa wo yes asem ya no watamfo Proverbs 28 verse 9 wose di oyi na sofri nyame asana ne mrati o ne mpai bompo ya chiwade ufi sa anu no ye do be call heaven owifo ana wode boyefo ana osempefo bi ne musemu bi di bia ba Kristo ni manya sada binum nsam obi won ma binum nsam hia no che won kasa na brabom suban ya kita no nya na dwe so be sa kire wo amanfo de na why the all check
what is said jai me kanfo ba ma Yesu Kristo ama say na honhom ani uso nti na wo yesa no ye honhom ni uso yati me nua Kristo sa wo suma wurade na nkofo bi aye omo enemy of the cross asisi wo kwan a e ma waba mu Bible say otini ni niama ne do so wurade gini ye da afri ni nyina mu na so ya wo Kristo din ti a enhira no efisa ni bonyam ne Yakobon honhom ye da e wo so edi Paul catch Timothy e wo 2 Timothy chapter 4 verse 14 to 15 was say Alexander ko bredu fo ye me boni pi na wo so hwe wo ho yie e wo ne ho ya nkofo bebre wo ho no ma ukuta adoma chede wo asafo mu kro besi kwai say ya nwom to say ya sempaka say ya chese obesi kwan obebu wabam wo di akra ba nyame fie no na ode na appearance apam no akonya na si wo no otena konya so de ne bag e de si nchen sister aw ya dekeness is hwe ana wanya asem ya no watamfo wontimi kwotwe akra eda na se sofo na kwotwe akra de aba wo de woni usuban apam no wo dwane atemuo hwehwe Kristo hwehwe ba ma Yesu Kristo yie na wo hu no wa brabo ense no wa brabo ense no Osi Alexander ko bredu fo ye me boni pie wa Alexander ko bredu fo a ebebre wo ho no mo won safo mu oba obepam sankofo mo chewa safo ho pa mo chewo ho o mo nso aba wo Kristo sum mu ni suban ne na brabo na num kasa a kire ni nipadua na num kasa kasa gu ne ho fi on satiraye onim Kristo onya na dwene se wo twe akra ade a Bible say akra ba ko satira bofo people mani je no wo de ni suban ebetiti ni pantam suban akita wo no satira wate sister satira bra unhunu Kristo fa homa Yesu Kristo fa homa ni yie oso obi ba Kristo ma ya body afofo ne madada na ide atwam kane suban kane abrabo na wonamu no atwam ko ti Revelation 2 verse 9 na wo sin surama ne bia wo behu hye wo honam de nipa begu afiase me kanfo Yesu Kristo ako ade na mawo ehe na wakoduru ehe na wo ne nam sister ehe na wo ne nam bra wo ya sure sa wo nam kwan so pe heaven ako New Jerusalem no wo bo wadwene posa wo nam so ani ya chake wo life ani ya chake wa brabo a wo nam chake suban ya kitawo a wo di siasafo ni mu ho no chake praise the Lord. Also yamu Kristo dinti anhira ne mo efisa ni bonyam ne Yakobon mo yedan e wo mo so hallelujah. You have 1 Timothy says to no se kugidie kopa no ugidie kopa na ne say so dan kwa wabodin afra won utimo se bi every Monday to Sunday ni nyina na adwene nyina ye na dwuma kugidie kopa nyame asam onsua antini mu opia bonti se si ade so fokan onim but enwoma na ye to na onim na na kire se wiase te sa nipa ni mu eti won kwofo bebre wo no maka ye senka ye pa sofo a wo hye na ke ye twom deliverance ama hunfi ya da tutu firi wo mu because o ma ye mre wo nyam sum ni mu empa ye kromo ntimi mo fast wo ntimi nya nyame asam ontimi nsua o se kugidi ye kompa no so dan kwa wo bodi firi o pa mu kan yie ugidi ye kompa na ne sai as evangelist ugidi ye kompa na ne sai odi sika na de si woni so sika wadwene nyina ye sika ba kan kwanje sama na mani pasa charge so charge no hwehwe Kristo na wonya hu no wonya ehu ba ma Yesu Kristo wonya hu no Kristo hwehwe ni ye na fa wo life e ma no abraboni suban ya wo mu no uya aya semya no atamfo ba ma Yesu Kristo te soro wonum se ya wo hyew no wo se wo hu abrabo a wo na mu no wo se me bai oya ma mi wo ami wo ye no aya kwa ode na dwene nyina to sika so sika na tete na Awurade toma na ni ho bie mu ana Bible sinsanya adwuma ni dia no kore but emfa wo wura no wakoma enko sika na adwuma mu ewiase na kono de betwama kona na sam de erinya dai entwam kwa Matthew 24:35 oso wasoro ni asase betwama ko na me masemfu a entwam da masam entwam da
we asem bi wo John ngoma na etoso mienu no 2 John chapter 1 verse 8 no wose mo hya mo hu yie na ma anhwere de ya ye adwuma anya no na emom monya katuamu. Praise the Lord. Obi aye adwuma na to ho wose hweyie ana wonum kasa nto obi sintidua hweyie ana anema wonamu no anto bi sintidua hweyie ubusansa broni busansa are you a Christian? Are you a Christian or Muslim? Onka Muslim da. I'm a Christian. So na wo hwe ne so hwe ne forma. Anchire Kristo ni. Obi be bisam se nyame som tentadiem. Nyame som eye suban, nyame som antipiriti mo. Se wano wa wo be piriti. Na wo fa nya adwuma eye useless. Nyame som antipiriti mu. Enti amekasa we man of God, we sempakani, we evangelist, di ka preach wo ho. Hwe preach wo sa asem di so. Ansa no be ka kire obi. Wose na mo hwe mo wiye na mo anhwere de ya yo adwuma anya no na mo nya akatuamu. Na obiara ofom na ontena Kristo nkyere mu no, oni Nyankopon. Praise the Lord. Obi a ofom na sofo kasa wose me fa nya adwuma. Obi a ofom na wotimi kenkan awurade asem na no awo ontimi ni so. Onima awurade. Onkonkunu te sa nipa ni mu. Mpo no wa hu awurade. Ena na mesuma awurade hye. Ya sole ndi sie na so ene ye de ba ye fie na sie. Ena ye suma awurade 18 years 22 years ni. Anso wonum kasa yi to wona once na gu ho. On sachira ye. Sister. On sachira ye. 2 John 12:26 na wose se obi som yamani ni mati Yesu Kristo na kan wonsem no asuafo no mo pa o mo wachi o wose se obi som yamani ni mati na ba bia me wo no e ho na me somfo so be de ebeba obi som yamani ni mati ya de wudi asoro panyi na nyaye ya de wo ya deke na sese nyaye onum kasa nye wose se obi som yamani ni mati na ba bia me wo no ho na me somfo so be de ebeba. Praise the Lord. Na mo hweye na mo ahwere de ya ye ho adwuma no osomafo Paul na e ka kire wo no Yesu Kristo aba ade ni moja aba egu wiase mu ama adasaman a nipa nam so anya nkwaje hweye na wa ahwere de osomafo Paul mo ye ho adwuma no hweye na wa ahwere ya de wasi panyini ntini wo mu nipa bia. Na emom na manya katuamu na obiara ofom no ntena Kristo nkyerɛkyerɛ mu no oni Nyankopɔn na de otena nkyerɛkyerɛ no mu no ɔno na wɔwɔ agya no ne ɔba no na so obi ba mo nkyɛn na onkura nkyerɛkyerɛ ya mo nye no nkomu fie na anso mo nkyea no. Praise the Lord. The entire Bible see yem free wo mu Psalm 1 verse 1 enhyira ne woni pa wonante abonefo agina mu na wanyina ne bonyefo kwan so no ntena fedifo tena bi omo no nom alomo bi tesa bi nsa ba omo no nom Guinness ebi ya elders bi ya sofo sanko for Bible see yem free wo mu wati wo so obi ofum no ntena Kristo nkyerɛkyerɛ mu no oni Nyankopɔn na me de bitwa kakra me nom kase me mane mmome unnim awurade ya de wadi panyini kwa unnim awurade Osin shira ni woni pa wonante abonefo agina mu na wanyina ne boyefo kwan so no ntena fedifo tena bia obia nsa ba woni se wo ye Lucifer nua guno wate bra sister obia nsa ba guno ukọ praise bi Anglican Roman on sachiraye hwehwe Kristo yie obiara wofom na wantena Kristo nkyerɛkyerɛ mu no woni mu Nyankopɔn na obiara wotena nkyerɛkyerɛ mu wode oni mu agya no na obi ba wo nkyɛn na se wonkuta saa nkyerɛkyerɛ yi a bra enye wo nua no no Bible ni kita no kwabete enye wo nua no no because woni ni nkura honhom baako Bible say ya honhom ne ya honhom di adanse se ye Nyankopɔn ma woni ni nkura honhom baako so far say wo se wode din na to no so ye Kristoni na wanne awurade ahyɛde so no woni ni nkura honhom baako woni ni nkura honhom baako obiara ofon no ntena Kristo nkyerɛkyerɛ mu no oni mu nyame
You Matthew 6:24 na Yesu Kristo kan ho asem. Wo se obi na ntimi nsoma wura no mie no beda ba ko na wata ba ko. Obi ntimi nsom Nyankopon ne mama hunyade ye. Kwose da a ye shira wurade wo fie no okọ adwuma. Kwose da full time ni nyina wo ye adwuma. Okọ 6 to 6 no apon no abafie no abadidi no ada. Say the Bible can say nyamesom enya wo ebi mu ho no onyame ne ye fono asase so no ma ho na wodwene. Hwehwe Kristo wate say ya no krosa wo pe heaven akwa bo wodwene po ene na tetefo no gina ma ye kunkum wo mo no omotimi gina ye sa bire wontimi nyina na ne sesesi ne ba na abeje wonje wadwene wo sika so sesesi ba ne se ka se wo beje o se meje momfa mame momfa mama me abede na metimi awe me ma because watete nkura no wo Kristo mo watete nkura ne se wo nkura ne ye Holland nkura nkura ne ye Belgium nkura ne ye Holland nkura ne ye Britain nkura ti nyamisuro anti wo mumu nyamisuro ebinti nkura ni Yesu Kristo kan ho asem kan ho asem de ato ho menua erincha na Yesu Kristo abao erincha na ba ma Yesu Kristo aba suban ba na wonam mu eniema ba na wonam mu wonsa wote aso de obeso oji obi kunu owi ata so obi kunu na obeje no ada ya ono na mewu ama no sister ya kono bone wate hwehwe wo de ya kono bone Oti asonde ma umprafo be se nan ya so for ma privilege se wo piriti uti ntonwe mu asonde mo che se when your opportunity se wo pe unya heaven ko never Kristo so montesa Tio Romans 2:5 no was akoma den akoma wo priwinti wa boabo abufuo de ba e de twa abufuo ni Nyankopon atentene ni na di ye dan wo na obesusu nipa nyuma so ade ama wo maako na wo na wo de papa yo mu bua so tohwehwe ni monyam ni ani die ani ade a empro no be ma wo dan kwa na wo na wo fra tutupam no antie no kure no tie de antene no obenya afobuo ni awreho ano na abawu se unyuma wo ye no Galatians 6:7 mo na adam wo Nyankopon si na twetwe o sister de wugu na no na obetwa wa wale so san twempena guso abomination atiwade onza wo de ba lock aka hukunu ususu okunu wa wale anso so san nyim obi wo nchen odi ba lock aka wo yire eye fiade yo hwehwe Kristo ba Yesu Kristo ama ya ho kwan yo onkonkon ama ya ho kwan na sama ama ya ho kwan say yo wale san twempena guso ama ya ho kwan Wa ma ya ho kwan praise the Lord wa ma ya ho kwan menua hwehwe Kristo yiye wate hwehwe ni yiye suban be na wonam mu tebia be na wonam mu ena no pe me kanfo be ma Yesu Kristo amount se wo huna yiye Bible se die na betete woni Kristo dontam Romans 8:35 die na betete woni Kristo dontam o time ompana na betete Kristo dontam abufu betima tete woni Kristo dontam ma bibi bia tete woni Kristo dontam praise the Lord ma bibi bia tete woni Kristo dontam ma bibi bia tete woni Kristo dontam praise the Lord in 1 Corinthians 10:32 Abrabo panwa futuo praise the Lord wagaza abrabo boni yo so mo jeje boni so wa boni na me de ma sorry mu de me de mensam ye tu sen kura abra mejew na nyame hwehwe ni po redom wotimi mo Kristo man of God wotimi mo Kristo woman of God wotimi amwa no wotwe akra onya nipa nko 72 onya nipa oyi nipa nko duosum yenu okona aka 11 12 no kro pa won se bo mo na ode asafo na si won so no wo okono bonsam sa yi ba ko nyo na de ayi 1 million 2 million be kwakoma awurade ja office asom dan na bom ma na kire se doma wanya o da bi o ewura wom
Ewura wo mo osuboni Yohani kan. Wo se Yesu Kristo ono wo ba no na be propra aproye ho fita na ntata no be wuwu so. Praise the Lord. No na de 2 million, don't 2 million be kwa Christ. Wo se abrabo pa wo futuo. Monya de to you the ni na Heleni ana Nyankopon safu sintidua. Untimi motene na ebro bi bot so na how. Na ubu ke kana won na ubu afu. Hihye Kristo unhu no. Ose monya de to you the ni na Heleni ana Nyankopon safu sintidua. Sadia me so me hwehwe ase me so nipa nyina ni no ma nyina mu no. Na me hwehwe de ye ma me nko na emom de ye ma dodo na waje won kwa. Kan sam no ma nipa ne nsachira na yetima je ne nkwa. Praise the Lord. Kan sam no ema nipa ne nsachira na yetimi ayedai aje ne nkwa. Menua me kanfo Yesu Kristo de na mawo. Hwe yie na wanye asenua ne ho atamfo. Hwe yie na abrabo a wo bɔ no wanye asenua ne ho atamfo. Obekwa so le sofu be priti asem na obeka beto wo mfa nya adwuma. Okokɔ ye dai. Ana munya nan kakra obesachira nya wona fiti 150 pele kopa se nipa na nya na dwene se wo sachira asem na beba bia wo fa nya adwuma. E beba bia na wo de skills be de be ma no ene me kwa sori china me kwa sori ubehu na time ne de ekɔ. Menua asenua no ho tamfo bebre abawi ase. Senua no ho atamfo bebre abawi ase. First John 3 verse 13 na wo se anuanom wiase tanemo a munu se mo ma na nya no nwanwa ye de ye nim se ye twamafuru owuo mu konkon fi se ye do anuanom na de woni do no te owuo mu wiase tan wa wutuma wurade wo honhom ne kura mu a wona Lucifer aniwa oso wiase tan wo ma na nya wo nwanwa afi se wurade Christ age wafuru owuo mu de wo ye de ekonkon. Si bra a ukwa sorry sister sachina wate hwehwe Kristo yiye wate suban be na wonam abrabo be na wonam a wo se ba ma Yesu Kristo onya wurade de ni moja na agi ni pankwa kramoni me kanfu Yesu Kristo de na ma John chapter 3 verse 36 so say de oji obani die no wodan kwa na de onye obani nie no ore hunu nkwa na Nyankopon bufuro sai that da so hwe yiye no wanya asenu ya no wantamfo fa homa Kristo ere nche na waba fa homa be ma Yesu Kristo yiye na ere nche na waba me de masam e ba wieye me no hwe asem bi o Mika 6:8 for so aka de ya kire woni pa ane de Awurade hwehwe no wo enya bibia se adoye pene atenatene ni Nyankopon atene ni nimdiem aka de ya kire woni pa ne de Awurade hwehwe no wo ane ahobrase de ni se odi Nyankopon be nante wo honhom ne kura mu. Praise the Lord. Aka de ye akire wo aka de ye e de akire wo onipa ni de Awurade hwehwe no wo enya bibia se adoye pene atenatene ni Nyankopon ni diem fa ho tu ibe ma Yesu Kristo so me kanfo Yesu Kristo ma se wo do Yesu Kristo ensan no wiase ani mu niema fa ho ma Yesu Kristo ere nche na waba Awurade enhyira me na wo bɔ mpaye odonfo ni mobrohunfo ena no pay so ye kamafo ye da wase wasam abawo wasam se ye wonkofo bebre wonu a wo ye Kristo wasanua no watamfo Awurade bua ye ni yentimi ntwe wo ho firi sankrofo no ho na nche na wo pie wani monyam ye anya oyeraba ya da wase ye hye wudi ani monyam bebre se wadi nkuni mama ye wo wudi mu nti amen. Awurade enhyira mu nyina ya change ya time ne kakra e de aba Saturday 10:30 to 11:30 Awurade enhyira mu nyina amen.